श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। शिक्षाष्टकम् चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाबुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्रपणं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणोऽनुकालः एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्देवमीदृशमिहाजनि नानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनेयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजकिङ्करं पतितं मा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निर्जितं वपु कदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दं विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनुष्टमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणातस्तु स एव नापरः। शिक्षाष्टकं समाप्तम्।